les géométries. Becky Kaketake. I love it something. Ouais, l'enfant de Sébou. Combien de connu-moi? Alors vous en faites moi. FM 92.4 MHz Eko bɛɛ sigida la bɛɛ badimaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ fan bɛɛ lajɛlen na wa i jo y'i ka bɛnko kɛlɛ ye sabula
koto ɲɔgɔn tala de bɛ karata bugu mɛn si la n'o tɛ n'aw ma bɛn a fan bɛɛ lajɛlen ye wo ye. Sɛnɛkɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw fo ka taa se bololabaarakɛlaw ma dugu jɛko 21 aw ka ɲɔgɔn kunnafoni sɔrɔ fo n'aw sogolen to aw ka Radio Kanda FM na Radio Kanda FM kunnafoni jiginɛ. Radio Kanda FM Banɲagara ka laseli kɛ ka bɔ 92 tomi a n'a kunkanfɛn 4 kan nɛgɛjuru sira 95 16 15 20 Banɲagara quartier Lafiyabugu. Radio Kanda FM 92.4 MHz, la queue de l'information et de la sensibilisation. Jaw c'est la jaw padamay 18 minutes pene sosire na diga ongwa e matonya bola kende biye sedu jango nantumele uno mon dimbele mato mantemme daga etroko won etroko dongo ongwa e mesara bola kende biye ne asana gindo mato mantemme daga do etroko dongo banjara numo bankasnumo kornumo age douanze numo do dogonle dogoso eginle dogoso soyi yali me emma doda kalane dogon tuturu bondo wasane gelleja ne so wali yala emma yomane nda ulum binen daga woni kida gando kundo ibliso wonna na unne amba emma dol bokunde ne jugalo ambale ekormale
ne jugo koron on emme dungo danya kibel belmo dogo sole kula bagene ko kunda ne kabew dugu kan da wado binen ko binen ambe men kunda ji amin ya rabbi allah ne iya kai ne iya koy emme dukanda bay tiba ga yi ne tubambe gwa lendi jam ne octobre go ina ne pelgu tugsige ana kudu mun jillay ne ana kudu pene tugsige ne koden ila amba kule man kundi iye namba ngin emme on gombi amba wongi ngada sen yugonde wado binen mili ile ko binen ambe men kundo amin ya rabbi allah ne dogon gwa ndey kino omul ko benja ila ugenen ko lo bagade ndey emesele me bangana ambay dugo baysoy kuren bay kule meyembo le ndi go samedi do kibel tong yamasode kibel den em tonga obey kibel mokron emele bunugun emme yemdo yembenye le lenye dogo sole bagene sukune makundo ero do ne kibel indo nasako ingol ebanele tigo wala gem bego sakina amale ina kundangole ne muhammad wala gem de wala ne gando na ja muluna adu kundo gelo fantasam duru bela amalle misi war gindole yakuba tembili ne wala jommo nga amba unun sagduyo habib kasugele zakari banu adonso ne tunanwa kombo matambe de tambaraja ne amba unun eme duga ganda me gelombe ambe yalogule belle wal pada emme kenye gelombe tangan ewo jinan eto wal ekanje ne kabuka emma kundolo ne banyan do kibelo emme futuro sana unun trombiye ne fabla safuko berbero emme embe ambe yogo bataka jere ga ngono ka kamma bula gande di pan nyawno 20 nene ne te parande ngi ne kamma ando dagalan addo kibelo emme école indonde ne warngolo te emme facebook no boli kanda kibel pazono emme gando gele kinje gelen mali korono gudi en ganda sibin nay to turbonde sane gelen ba deni belmo ne sen youtube no boli ya kibel tv golle ne kinde kindo kon temmede ko le ambassade esagi ne gurfa sabon boli do gene kibel boli damba ga jibal unuma dimbele musa tabli tabara ne fabre brema kala pili ganda nan tumme abiyanta ne mabolin biye amata kasuge ha emma belle ponda jamme to tuba amari wezir unuma dimbele ha emma ba ambassade bisago ne dene ga ba belma so wada polika na lenja bulun yambala kalli yalani yambala kanje halila indondo emme barma emme gambulma so dagal biye bagane emma numo lemma unneman yo dogon gwa iwa bumne mon bagada ja ambassade sari para pusaga wangu wamma khairati irbai miri hallasi ngaja miri hallasi wangu banna para pusaga gabi wangu kinidang ne namba me ila donye ne sababu emma wonyawo diobo ga emma wonnawa ne ndoro na mana bajar dane de son tablik de gomor yunyi yanna nemo dablo tapli moto mo temme de kaden 18 ne note perando tuksire e to ko ngaga de bi belna ulum mamu tapli andaka tapli mar tapli mayle wosngonle moto mo temme de kaden e to ko woni e ma ba deni ben mi jeklo ne afena to me boymole em do so belen pondi wala go ko joma yela ambe go de bodo ne ama tapli sunje sora tani ge bagale kinyogele e ma benna ponda jamma de tuben ne yanna nemo hawa drabo fami draboni ponda joma tubenye sagan mo yelen école afa sekle mulgi tenten ne ndawla na mana farma dawda gindo sagan ngoni mana emma belle ponda jamma edu tuba ne kono gui emme daga ngoni je mari gindo mari pedeko yanna ne mana gindo asata gindo emma doale ka ne deni belma donc nan emme la dembi ne fam sagara ni yanna ne greba sagara ha emma wonle ponda jamma edu tuba madam diko da jombele wagu do edu emme kinjogili katen kateni ne dokki wala ka belle kalele e laji imam sakata pli moto mo temere ka 18 ne ne te perando ne lexim e to ko dong on ko nen la fa bu ne ba blake ndabie ne belna ulum sigale e daniel tapli le wosungole e ma ba ambali mana ubwa ne yanna ne mo ya pinye tubsuge bay mon pondo e megalo ne wala ya amba boy ne iya aga ne ngaga ndabi 10 ke ko le ne wo ndudiya amba wo ndiro dal amba won yira de budo boyumale amba saramba ko don tam on nyoma amba dinan kara ne iya diga ne mela doye kibele ke emme da sogon ba le ko ko emme to ko ne antam dogon wa were wa taganwa ne anukudu mali o ngo beyembo emma boru ogonwa ne tuba mbuga solidarité ja ne mali o ko iyo dolba
anugo ko wutu yamba begondo ungo de biye mali ko ne digleye anan le yande aga payma bagene boli be mbola ben gende ne bele mandi bagene ko amba bondo sabre i mali sama bure megelo nanaka ma nana wolo ne emme mali mo oko bina i oko do modomo kolonel Assimi Goïta ne wala antbela wotembo balwa padalwa ne bamko andane iye ndega sedo gomi yanan an kudumo abal emma an wotem ne kryanga amba ko mon kundaw a iye mari malkay bala gende bi emma woga emma payja a transition président ko ne udi yida bala bala wonge daga kendo ne an kudu octobre go gelu go woga emme tuma bori ugonwa ne transition président ko bolu le wutuma bolli mali ogon jo wala dinda bolka emma bolli aja ne demal betig an bam ko payno bal emma maymuna sangare a wakay ne bam ko yanu won commune 3 ne yokona boli samedi galo octobre ko bay tugo an ko dum ngile pen tusko ko ka wa bolo ne ban wubol gini ban tabari kala maymuna ne an ko ko tembe an ko pen gul lesire manangombe bal edo don serka sigidi ne nungo bego emma numero buje dungwa ne kide president kide won jabro le dugu kego beyengo ndega pay gombe belega emma tekya ga anukudu mali ogo kana betole alfa umar kondo ogo dum ban ko le ba tolka tolya jaw ne ko ni Assimi Goïta ne wukum bulubulo le ba emma nume dikel emma bulwa ne nde jule wole bari abulabia sigale emma cabinet ndo betubia ministre de la santé et du développement social wo yitebe ne ministre de délégué chargé de l'action humanitaire ndo no bartangara ne wo kumale mbonda ko wal emma yitoja ko le Assimi Goïta mo bolole ne emma yanga gende biye kilele ke wutolo bawli yasoy yanona emma obwa ne yasogo ununi nga gende biye nje obi ne kokronle bawli emma ne musoro wole ne musoro ununi tapi senselle kurile worole nunle ne ko un per ana o babe yele don kele kunda bal ko ya nanu man emma ko emma ko ya nanu gena kana won elleji kindo mo tamleji yi mali ogono kulbanu gwa yi dia fabra nungo mo gino mo la won tembe bagina boyle amba bin todaji so celengi ne memuna sangade ne hal yingo memo wakinye biye bal emma gut kada kay an ko an gutemde pele saka wat ka gut kada emma do won baka o bawo ne i mali ogon ngila hanne bengango won takji ne wala ambasa ko saka mandi bi nda pay kenen so sen ko den wa bagana amba bondo yen kan ne mali kan jala be yer bi kasema won ne yanna wukumule yi won ko kan so dikanji ne so mo kono den e ga benji mali ogon tan so ogon ne wa i forage pen no yon kan i konda ginen di ko de dino sen bele begi di sele konda be goni begi wa forage pen no bawlunga udeja ko tangrale wa gana dolu po ga i memuna ne sangare joye megalo madame Jay emma ko dumbo mo soñ an ko tendele ke sunle an ko tuko ne to am ga 1909 ke ko le bala emma won ka belma ne ulun nay amba ko men kuti ya ulun tandu ana ulun tu ga trimine bal emma pena tusi emma sawa trima taba kuli ko ga amba ko men ne punda gele ay ne ko wi bal so ko emma so senji ne i penjaw ga won bula genda so wusedo an ka do wuli wo balu ndo gende yim emma edu ko targa emma wuli kan ne yo jaw ane madame Jay memuna wukumal ka bagane edu am ka ne bonji walu mo konon le an ko pengol le sigone fablan deli wobulo kido kede kan dagade kede kibada amba wala wala giden ka wemer kana kaninji ne iye penda wasama le kede ka won elde don ginen yo meme danye nungom be kinye nungom de won timbo obre kede won elde bal emma ko ka emma won wa amal jet maraka ngila nya emma ne o ko tobru gongo mali o ko ngila nya ne emma buru go jago ndagile mo de soldate me gedo o de kegan ba tolka emma tolya ila ma bagon tempo bo jay jilay malum jay jila jay moda jamay jay jilay abdum jay jila jay moda jamay jay jilay jay dagamay jay jilay jay dagamay
namba me digde yelenye bal ile wara bjasen enter de bamako a bele yela ka doya nge kan mali mo principe ne docteur Boubou Cissé bal emma belte tikay amba won obuka opwa ga kibele makrone iye beli belaw dawla yigele ga belo gelo bal emma bel eda de lawa sabde iye kibele obun lay sirka emma goba emma goya ne yi docteur Boubou Cissé emma kelo nga gende biye ne milliard tendre kuli français fa wa ko gele dama takatakawa ko yigele kibele obun gine lay yigele tele ginele bal emma ko ambakolo ma ko emma ko ndawa ga i mali ko ngilanya ndo nde bagene ke man kele gonda udiga kana be biye bal emma ko ndo be padda selen ege me jamali ma permission docteur Boubou Cissé abal wa joba gando ka pataka wa padwa mali ko wa parja nambaka ga do wa sade wa ban wakili woy dumdo maka tenja ne ngil ya jobaw tubo ka emma ngo aya bili be jamaw sabe mali ko yi ngila malini gege dogo dombe tutri emma ako kenyaw ndo nde bagane ke man kele ko udinga kana biye ye njubeli yo ga emma giso ka emma bili wala ne bele kebe makrone iye mali ma premier docteur Boubou Cissé milliard tendre kuli français fa konde gele bal emma ndo nde idika lawade ga kel tanga gege tangara iye ndo jokuma to ko emma ko kenyaw sabe ande yalla wubo jowi wokumole iba sanje avion wa yoyla wade jet privé kumole avion bi bonda gele bi wotruma wole wo bonle yu yey ndele mon yele nde ko kele sele bar ko emma kana ga pele iye mali docteur Boubou Cissé bano gene ne emma kon Vincent Boisé jawol yo wale ko skan ka waddo kele tete ka amba ben obwa ga iye kelo siba gwego edaw edeli docteur Boubou Cissé mo ndajo mari male wa bagana ge male kele gonda wodi ga kana gele ga ko ma kele ga laka laja militaire le kuli français wole yo yele kibel ubun gine lay yegele télé privé le emma ko ka emma to jawa ga ban wobi woy e docteur Boubou Cissé emma ngila inya marine ogodendam baalum ko job ko emma jobo kele ja ga yi sugol war gegele joba malika parka patwa ga Emmanuel Macron France mo ogono mali o dande ba kanne ba kunde dum wa yi mande wuli wo le lawade yo ko ne docteur Boubou Cissé yi mali pena tana namya yi France bele segele Emmanuel Macron ko ka yeka wa yeka ko kele jawa ane yi wujobo ne sare bodu e sare kadu bonani sare kedde kine pa jomma wana intiga won jomma kelema gana bana biwo do wala ko kayele jan mali no nan yenamo jojo gelo ganda gegen ba aga be ire joba mali ka padu biye wa kele sire usaka yo tawa ga bana biwo e ma sugle ma do ngele kido kede ko egmin kede joeda ambaya bi je yela wa entede ba mako wole ko kebel gonde nakele la paix, la paix, la paix, la paix. Jasiele jawbadaman, jasiele jawbadaman. namba meleye balu isu tamani mana bele la doya emma wodumdongo mali le France le ganda lay bal ogombe umma mimma tuman tumare gidi parle ma bomme gel yaja gadogo wa dinu walay abada wa kelle leja mali le France songo bal amba em ngonu lay soga amba aga bayo emma nyangani jabul ka emma bulu kelema mali ma premier ministre sogo ko la mayga emma dugalo so wuso yigo namba France belen sogo alme man panyato kinde parle woya ko kilima killele yele so lino bal ben mo siri wade ngey France belen ogonwa ben no sira do kidal maliten kidal tayra islam dina bole ngila ndo ko ni ko lombe nde ben jaw nde bagru ngonde ndakala de France belen ba bikano iye bono malin wa emeklo France belen kan tagal mbole kolo poy mbole jamba mbole iye mali obono ngo wa geleji Allah akbar so e mango na iye France Paris le pamkole emma gandal lewa sogo yorre mali mara ba sogo emma nyanga de jabul ka bulu kelewa so de mali ma premier sogo ko la mayga no mo sir an mo sir France belen doa kidal tayne mali tayne kidal andane be abra islam dina ndombe jawga be bakr ko yogara sogo soyi kanago beru emme kinyi walum boy ne susi ganda ne Genève mo anta ka emma kana bian soko dimbo
so ya ka parka emma ko ka ko ne transo ogon ibe ogo dum tumya nane France le e Mali le binene 2013 em onu kila genda biye France ko ngila nya yala sodas metia Mali ga emma bodi barakim yambala kanu konno na fabula emma kila mo ne bede ko Mali ogo Mali soda ba yala yona ja do kono wa aymina wa dulo mina bello ko soka nan la jago emma ko ka emma kanyo ne ntika na France belen sodas ngila soya e Mali sodas kila emma kila tan emma yona ja ba kila jora bekele pa yibi so eda wo tilen hali sirombe ne to ko previja kombe wi Mali o ko bi isha jaw yi France belen bono emme tongo kan dagali mo bono sigele kele bemo kidal ulum pare le me bediko jamban biiko Mali ga aga begino koma emma France ko emma obiawa ne beslamadine bolira tuma yibo nda ben jaw bagri gel obi ndaga la de France belen ba be kanti Mali me prince chol ko la mayga so ya parka emma ko dici do kama o me tembe damre Mali bigo ko ne nda yim bulbar da biye nana so yeji yera il France ben sodas ogon tugodo ne emme sodas officiel me gadombe ba yera bibulo bawlu nda inomo joko bagro bekele be halu kombe wo siede yoji nam so ko la mayga so mo ko ne ngi kana do France belen Mali belen sodas be kilatan yona ja korda beji ba ibe so ke jora begele Mali so da kon yuye elgo potasi songo woyi ne emma kanago beru ne sugel ko la mayga kon kibel ubi susi gandane won bonda ne wulwal mo kenyi wal mo nande ne begele Genève on to ko da bia dummo yanga samedi bayala ko le ka emma kanu ne wokuma de kay bal France belen no masirigi kandaga no ye bile wuti akano bele bengilo amba ya bibiye yalla yibma jo yebiya gilibana bodinja an kur soy malga la yutia boriye bariya jobo jobia ode yedia gadda ala pego yaire e ma be jabbu kan dagal bono ye malga doka e ma dokale an kur soy ko matani ingi inyane jaw dumda bellu bono baru weye ci ungelo de ko ka ke jort lagide soko pelinji ne ko do mal so zinin monde le canapé ne ko mon dimo so ko la mayga France malin jamba kanaki wa avion kiliwo avion joma tomba gwebie wada yibe ba wulama ha France bele ko emen kanyawa argo so yela emen burbali jaw dumali gelinga bala boje ko octobre go bayno an ko dum ngile premier trisigo ne emme monde kanabia monde gora kanya na so sini monde dimbo ko so yabe ko so so yikay emene makon numo ngila bal kinde parumo dorol wade so ko la mega so so yigo wa wudinga soyi so ko nan laji yi nana ba ogodom bedomo sammanci Mali unu be ogodom do moloren ba sembele yala ogodom do men Mali unu be do molen ne bagana so de biye ogo bana uyele igobe so ko ma waso na be Mali parani Mali palle pada senwa yela koso jimbe bo yela emma juma galon so wel ko la mayga soya parga gonde bono yi emma to ko France bele kandagal mole jamba mole birma mole galib mole yi bona Mali emma dogale ci ane docteur Ali Tunkara wo dunumo kono le ngila iye ganda jommo ogon Mali premise jommo ingo songo so yo egoye barke sedo gele yo so yo ego yale nengo France le Mali le binene nagi tolo kay bal soko emma so jokal lawo ga anege ban wobbi boy do na so ko wa Mali bi kanta emma gandele jam sabat iye Mali so emma dige so trin jala be ko soko ne mandi biye yamanda wodo pebel le jane emma Mali wulu ngila inyan kuye masaka emma duyaman sabat iyo bona wa emmegele yimo emmegele emme ko emmegele abelinye burban ila burbar gande ma jumme gande kala ma padin biin bilinga emme karga emme kanjo kono emme ambe men sakam ne ine France da bojuma bolonuma emma tubaka emma ngoja ka bana biwoy emma jeda selawa moy so tawni man ngo bele ko gonde emmegele emme la paix kanamay namba yelambi balungo emme nouvelle horizon ne Demba Conté wala dege yala de wala kibelo ma bol ye emma namba bonoson jale bolo so ko wa ye nyunu mo blague ndebbi nyunu la anda wodagala balum bayli ngopi neni
emma edu emma au yawa ne jugalole kon i ingla bagren dogo wa melen jang gidia golomi ne ko tan mayira wonde islamedine boli ingla dol ko nir ko gombe bobi ga tembia bol emma danan tan de kibe konde nde perande yimko emma luka emma belka emma belia aramina bedomo yala ka emma ben piya jaw dogon no wayel tambi yimenu yim wa edu wa kabar mo jang bol emma ambe non kundo ne bor jeme galo emma komino mari ko jeduma woli ñono andale kilomètre pelgo no sukun kalli i anda jo bawlo jobu e gelbla emma jobo kelja gamba halle gelji nga belene salam dina bol wogon bele anda jo bawlo ba gunna ka ba kunda belyawa nde yele nde gwele ne ando jommo no wabi man bitigi yabuye ko ngale yabali biyo wana yimi pon ande joge bal emma jobo kelja yele minna jure be bolon bawlo emma nyanka emma kunda emma kunjawa sigele emma aramin nambe ne yisigle anda wuta kana amba aga bo ya ere be jabbulo kele mon emma nale won biye silama dina bolo ko mbele ne damma ira ko mbele bal emma jala te so timbo don banno batanka biawa ga ko sogo jujugolu pel so la mawa ko mbegel kin ngi biabe ga e ko mbegel sigro bal emma tolo wade ne jala be don no tan jago tamba emma sangati ya ha e ndo wo bono ka emma no suro kele ukan mikan so yala ga ko emma bike emma be kele kan ane jala to sogo koliyani bal emma nyula ando wudagala e ngiyo emma gil sogo wala nande ni kala nde dani ne dene nyankundo ni nde aga jabro ni ne nde na wamali kana ka emma kana wala mon emma na lawoye farabugo ando ganda sibi nay bega emma dabo farabugo ngey salama dina boli wogon be ando bula beginno digulon be bigo nde yone nde gwela uga anganga hanga sodo so emma nyalo ubo avec le client bal emma nyarka emma ubo kala nombe ubo avec le client emma ubo kala biya a yele dugo anga bawo bal emma bula ganda bi kire client emma wala waden nana ya ede beka emma be jawta ne wonyina woni emma malik ku kala soka emma yoma ne malika jommu gon yala yi no man yo jabbulo kala emma amba kulel ko ubo ne ngo demba konti nouvelle horizon woli ko gonte emma kala ko jayidi ne dina koy no ma jayidi ne dina koy ko jayidi ne dina koy no ma jayidi ne dina koy ka haru koro ila ana le garu koro ila ka koy mana ya na me mali mo no ma mana ya na me jayidi le jayda me namba melen biye bal nyono goy nyono bo jasen ne de pays mana a bele yala doya iye emma jara polo timbo nyono la anda wodda kala bal anda jokay emma anda ma pada emma jobo gelia bona ba yewa dangi min do me yanni a bal no no ngonna wala biye wa kuma den ne adna kila be do kuma bele to wa kula bawja iye nyoro la anda wodda kala jala be jingo kay bal emma edu de emma wendiwa do kon wa kirita weni pulle emma bele ja ne njekana iye inde salama dine buri kono gombe amma ne soga bal emma wala wade yala un tembia bejigo ko ko on kanji ko bonole a anda belen balu amba aga bo emma jobo kenya iye bayanga bawo ne yera kebe ubule borto kunda biya nde bilbel bo gombe bal emma tilenwa nde wul ngo bulu wo weyi bal emma amba so hal gamba geli emma nga belen do kuden no kenya sabe anda jo aga belia anda jo le bebulo balu nde jogo emma deya denabe emma nyaka emma punja ko wani balu ada nyen don mede wala ne amba ne bona wa nde yejebi wa kuma wa denneji ne iba tan gor fabla ido ñunu la anda wudala commune joga yo a balu so wala wade anda belen jobia ne ngile jobia islam dina bolira wo gombe balu ba yela ka ba yelo gele ajaw ne songo wo inge bagina inguma ingel mali so das yole gole mali ulle pele mun arbe kundo ndewul mo don wala makko ga yiba ko kana wonno e bentia da boli ndewul do meja aha e ga bolga bolia ga burbur mokron bal emma ngi so yela kon gwe so das mbe da anda dekra be ko joban anda fakra ba yel yawa e wa boli anda bele anda man ben don meja bono bele ben ni ko ba be jobo ñuno anda paygon bal yelo ko gamba be jobo siga anda paygara yira emma bolga ya so das e ko mbagel gel e jobo bi anda bele dañan emma ando medem do ko solo ha anda be jobo emma to tuleta ina juga ga bawo yira emma dan nangombe ne santini man ngombele tembia ko ande kinikwe wal emma kaloma ambalande wono ambe auto défense tangara yara baso yara ka emma ben tembia
ne nde ingiro golombe be na sunda bi e anda bele nge bedasia ko bona e ma ziri galo ko bale e ma kano ne ziri gol fabla e do a yi nyonel ando tagala bale e ma ambaso de ko mi yawa ne yi franso o bin o dum be ba ambaso be sagwa ba sa ne ingran inya wagdu bono kana unen tagal ka baro sande inna walo ga yelawo untinga bele biye yugo ko sana be benna ingo kwa jam ga padane banga yimimbiye yimu e no jelde e banga jimo wonjo nga bele wi ma no gele be bal nafa e ma gele ma mali o ngo wagdu wi yin e ma maliki e ma kara e ma kano gele jaw a ko na bele anda bele jogo jogo gele ne mande nde inimo be ko no bentinge tingi bele bi be anda bele be pada daga be soye mo ngi soya mi age bele mi ngo bele mele a kon choto iga be ka be mate ne e la jago daglele ile ba so le soye naw balu kili e ma be jama ne e numan emeto ko ngine e ma ko gala e ma yo mawa ka ko to aya bili beje e ma ambala kan de wala ne i jango dimbo mali o gom burbal le ganda sibe na partner ka bele yala ko tuya daga ko timan e gendal jani kire ingela jawmbiye amba aga boyo mali ka ta tu numan yuja bulogele basa ba ngilan ingen mawa bele saka sanno wade a ngonji ka titike bal e ma anda bele jogo to bokelia ne dogon o wato ba uwan be mo be ko wonja iye yira nyugo yoro ambe dasa ko ka ambala ka e mande ga wala amba numa senga amba em kundowa kibalo le pay mana ngo bele ko gonde megale kokuna sam arme arumle kokuna sam kontu yeremle kokuna sam arabiri baramle nanamba me digre lambiye bango brema keta le combat wala ladde ne le combat kibelo namba sal ganda son ne me frère so barkan a ngila nya balum bagene kubane ge gonja ga emma dumalwa dogo wa onanga ba on wi kuge jan wat yoja ne umar mobo modi ndo tete mali ko ne bal emma kombegel partage ne bigedo yigido usi kan kay emma dayde ja ka won kay emma dabel ya ja ne ye frère so das sal gan emma dilogen ja yogana wonde ya emma dumagalo e jummale zidi ke kon mali le bukna frontière tangata ka wonte ya ne ndoka edu salamadina binan ndo e mande do de petawa walu mo jommongo kombele pare gara obiye dige ba wo jebe wa ne wu umar mo bo mojo ne iye emma kombele pare gari tangata kay abar wos kan ga malka emma daga emma daybe ja ne walu mo emma umburi kebira kay operation barkana manam edu won den daga won den na biaja hal tangara kombele bigidombe joga emma woyi ke de jawa ne me France belen numa digale e sotasile France Amerique belen numa digebe ma kolone barkan don betan mo walka e makano i ma sayel ganal jaw kama en me ganal go wi ne Amerique bele Amerique nan woni kibel ga go do wa ande ine mo nda yoya nda bulyan kibel tara e me edo boli batte ne kibel war do boli ne barkan le mali bel so numa diga bal e ma bulaw yar wo won tiga won temba ne wa go ka e ma goli jaw ne namba wata ka emma yo saboda umar mo modo bawli nga gade wa edu de dogodon bi ne ton woto to mabugon emma asral islami je do ne al no diga gelebe kon emma jafar diko ja yo woli ka emma no diga gelebe ne emma sigale gosi gawo tan kon yimo yime kanin kombegel dama pinga nde kombe bal emma gripe to tan yirale emma digul ka bikele kombegel gara umu bibiye ay gandagara gwala nda won ngoskana yigri beje ya wa binga nyaka nyabi ga wa janga kon ga ko emma ko ta ne ko nda ko skane dabel mi bi bagene ma emma ko elwa ga duma ka emma dumalici namba emma fambe so dasle marbe so dasle de message ko fabla e do brigna frontière kebeda nde debia kaluma emma ambalande wolo e brigna mali niger sigale brigna le mali frontière anna kon ibrahima mala diko jaje wo burkina waji kannan be ne wole nda salamadina bol malen to kombe do numa diga walka emma kano gele be jam sigele sale gandani fabla ne kor frontier tangada do edu ndokan wo ngabi ne anno ko den go fa go ye do ne yambra kana wade gande yambra kana ndoko mete bekan ke edu parkan yawa ne koro ma ngem ne ibrahim mala diko dayago bawl ingo mo wosono obia jafar diko gawa delno ingo a ko ba inyaka belka emma bello ne an fa dayago li yele jafar diko le bile no diga bal walka emma karka emma kano gele ne wolle da berin biin daga ne ko emma giga go ka namba emma dum ka emma dumalo ne yi gande ma binnen
ye bula ke de inimo be ginate da kana tuya hal kana go beru ne jugu palim ne mer galo man so das inde pelu ko disike banjar ni moni jombal kadale bodo ke ko ne ila ko be prena ba pinja wala emma ko kayimya wala mo jom ko emma ko emma sigdaw ko banoy ko nay mer galo ko emma kano mara so mo blaka emma bin debian wa kibele burema ke tan li kombane kibele emma ubo galo ko emma ngo wondi koruno sam o wa ma be ni tumno jaya ji le jai daga mai jaya ji le jai daga mai jaya ji le jai daga mai. Nous des RFE, on va faire la guerre jusqu'au bout. On ne reculera jamais au grand jamais. Ambessaya Korodoni Malik Lali. Nikele Tujo Balo Oji. Gao Kidal Tumoktu. ne melen biye ne kilo dundo kay wo balatamba soko ne me interquartier saison 2021 banjane tambo gelo ne digge kay balum bulka bulokele le baltambo ugo emetungo octobre go e bay leyomle tolia ne mati duvetiro 3e le 6e le belkane tembiabe ne ko kon fabula e don nya genda bi betru gandu yabe ko yoko merkati galo 8e 10e tamba dakabe ne won banjane won bono kan le jam balma tamba ka belmeni ne yale balu tabarakalla ne banjarni ne balonga beka emma biado ne ya 84 le 34 interquartier bele tembi e ambakana banjara nungu tanne bele 34 be pile belia 84 bele be bitru belia ne belle woy makile ne tambamo bala ke debi emma yando mati keke go 3e le 6e le mati duvetro bele tambe ne 3e bele be bitru belia banjara jo bele bi bele ne ya ko le ne ko mo kono ne 4e wo bitru bele 3e wo bile ka ne belo ne 4e wo keke gomole wo le 5e le tambabe ne be 84 bele be bitru bele 5e ga biga bele ka ne bello ne yugo mardi octobre go bay pel go lesigo ambaya be bi 16e banjara 10e quartier le 7e quartier le bal interquartier go la tra ne istar nyaga tembe banjanen bal bele ka ne secrétaire sawa amba gana sakana comité communal isforma na wo bele ka kebel go dem mekele na ye diga ngon yela wado le segri ma addo kibelo ne sunen ko lembe ngo woni ne yem bien ha milele ambe go bay tagay terasin ne kibelo le la indon be embarma em gambul man so te le biabe bi tagay embar no lem mun ne mon ke kibade amba lay wolo Hala Chechen Kisekele at the Toguru. Hala Chechen Kisekele at the Toguru. Dagi mali bello molla ma te tilabada mali bello molla ma te tilabada mali bari kadanye